बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। आप सब लोग जानते होंगे कि सोलर से जो एनर्जी हमें हासिल होती है वो डीसी पावर में होती है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर मींस ज़राअत के इस्तेमाल के लिए जो मोटरें हम यूज़ करते हैं वो एसी पावर में होती हैं और 3 फेज़ एसी पावर होती है। तो इन मोटरों को सोलर पे चलाने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उस डिवाइस को VFD कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि VFD की रेंज क्या है, मतलब कितने केवीए में या कितने किलोवाट में अवेलेबल हैं, किस मोटर के लिए कौन सी VFD लगानी चाहिए, और इसके अलावा बहुत सी मालूमात आपको देंगे VFD के बारे में, ताकि आपने अगर किसी सिस्टम में VFD को इस्तेमाल करना है तो आप बआसानी इसको इस्तेमाल कर सकें। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, और दूसरा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली VFD के बारे में अपडेट और बाकी अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, सोलर पैनल और इसके अलावा जो सोलर ट्यूबवेल हैं, जो वाटर पंप हैं, इनके मुतालिक हम ये एक डिटेल वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं, और इसके अलावा जो VFD के फ़ॉल्ट्स आते हैं, VFD के मुतालिक इन्फॉर्मेशन, उसके मुतालिक ये पूरी सीरीज़ होगी वीडियो की। ये पहली वीडियो है तो आपने इसको कंप्लीट देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको VFD का पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि VFD को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी मोटर है, जो इंडक्शन मोटर होती है, आपको पता है अगर आपके घर की भी कोई मोटर है सिंगल फेज़, तो जब आप उसको ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर लेती है। आपके घर में अगर 1 हॉर्स पावर की मोटर है तो 1 HP का मतलब है कि वो 746 वाट की होगी। तो उसको अगर आप 1000 वाट के यूपीएस पे चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी। हालांकि मोटर 746 वाट की है लेकिन 1000 वाट के यूपीएस पे वो नहीं चलेगी। उसके लिए कम से कम आपको जो है 1200 से लेके 1500 वाट का यूपीएस यूज़ करना पड़ेगा। इसकी रीज़न ये है कि कोई भी इंडक्शन मोटर है तो उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में चूँकि बहुत सी इंडक्शन मोटर यूज़ हो रही होती हैं तो स्टार्टिंग टार्क को ख़त्म करने के लिए VFD को इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा कि पहले मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मोटर के करंट को कंट्रोल किया जाता था, या मोटर के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता था, जिससे मोटर की स्पीड कंट्रोल होती थी। लेकिन हमने सुना था कि हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस VFD में, जैसा कि इसका नाम है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो इसमें फ्रीक्वेंसी वेरी होती है। को हम ऑन करते हैं तो शुरू में ये ज़ीरो से फ्रीक्वेंसी शुरू करती है, और जहाँ तक हमने इसको लेके जाना होता है, नॉर्मल पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ होते हैं, तो 50 हर्ट्ज़ तक ये फ्रीक्वेंसी को ले जाती है और हमारी मोटर आहिस्ता से स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से जो मोटर का स्टार्टिंग टार्क है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम VFD यूज़ ना करें, कोई और इन्वर्टर यूज़ करें, तो जो हमारी सोलर की मोटरें हैं या हम ट्यूबवेल पे मोटरें यूज़ करते हैं, तो अगर हमारे पास 5 केवी किलोवाट की मोटर है तो उसके लिए हमें 10 कम से कम 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ता है उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो VFD ने हमारा काम आसान बना दिया है कि अगर हमारी मोटर 5 किलोवाट की है और वहाँ पे हम 5 किलोवाट का ही सिस्टम सिर्फ लगा दें तो हमारी मोटर जो है बिल्कुल ठीक चलेगी। अगर कम भी लगाएंगे तो मोटर चलेगी सही, ये है कि हमें सही एफिशिएंसी नहीं देगी। ये तो बात हो गई VFD के, VFD को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि VFD कैसे काम करती है। तो बाकी मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाता, सिंपल सी बात करता हूँ कि इसको हम DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सोलर में यूज़ हो रही है। और अगर 3 फेज़ पे आपने यूज़ करनी है, बिजली है, तो वहाँ पे इसको 3 फेज़ भी अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम इसका इस्तेमाल है ज़राअत में। तो ज़राअत में ज़्यादातर इसको सोलर से DC वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं, और वो उन DC वोल्टेज को 3 फेज़ AC वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट पे देती है। इसके बाद जो 3 नंबर पे चीज़ है वो ये है कि VFD किस मोटर के लिए कौन सी लगानी चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो VFD हैं ये 0.2 किलोवाट से लेके 400 किलोवाट, 500 किलोवाट तक की VFD आ रही हैं मुख्तलिफ रेंज में।
ٹھیک ہے. اب چھوٹے لیول پہ میں سٹارٹ کروں تو یہ جو ہے 3 فیز کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ 2 کلو واٹ کی بھی ہوتی ہے، 4 کی بھی ہوتی ہے، 7.5 کی ہوتی ہے، 11 کی ہوتی ہے، 15 کی ہوتی ہے، 20 کی ہوتی ہے. اس طرح یہ سیریز چلتی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ وی ایف ڈی سنگل فیز کی بھی آتی ہے اور 3 فیز کی بھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے 3 فیز کی ہی موٹر لگائیں. اگر آپ کا چھوٹا سسٹم ہے، گھر میں کوئی چھوٹی موٹر ہے تو آپ جو ہے اس کو چلانا چاہ رہے ہیں سولر سے، تو آپ سنگل فیز کی وی ایف ڈی 2 کلو واٹ کی لے لیں، 1 کلو واٹ کی لے لیں، تو آپ وہاں سے اپنی سنگل فیز کی موٹر کو بھی ڈائریکٹ چلا سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو بڑے سیٹ اپ ہیں وہاں پہ 3 فیز کی موٹریں یوز کی جاتی ہیں. تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کس موٹر کے لیے کون سی وی ایف ڈی یوز ہوگی اور کتنے کلو واٹ کی یوز ہوگی. دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں. اس فارمولے کے ذریعے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو موٹر ہے اس پہ کون سی وی ایف ڈی لگے گی. تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی موٹر کتنے ایچ پی کی ہے. ایچ پی مینز کتنے ہارس پاور کی ہے. اب یہاں پہ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کی موٹر جو ہے وہ 10 ایچ پی کی ہے، 10 ہارس پاور کی ہے. تو آپ کو یہ پتہ بھی ہوگا، میں بھی بتا دیتا ہوں کہ 1 ایچ پی برابر ہوتا ہے 746 واٹ کی. تو آپ نے جو موٹر یوز کرنی ہے اس کے آپ نے کلو واٹ نکال لینے ہیں. تو اب 10 ایچ پی ہے تو 10 ایچ پی کو ہم جو ہے 10 کو ملٹیپلائی کریں گے 746 سے، تو یہ 7460 کلو واٹ ہمارے پاس آ جائیں گے. تو آپ کے پاس جتنے بھی کلو واٹ آئے ہیں، اگر آپ اتنے کلو واٹ کی ہی وی ایف ڈی لگا دیں گے تو آپ کی موٹر چل جائے گی. آپ اگر 7.5 کلو واٹ کی وی ایف ڈی لگا دیں گے تو آپ کا چل جائے گا سسٹم. لیکن پرابلم کیا ہوگا کہ وہ جلدی آپ کی وی ایف ڈی خراب ہو جائے گی. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کا جتنے بھی کلو واٹ بنتے ہیں، جو بھی موٹر آپ لگا رہے ہیں، جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے اس کے ذریعے آپ نے کیلکولیٹ کر کے اس کے کلو واٹ نکالنے ہیں، اور اس کا تیسرا حصہ اوپر آپ نے وی ایف ڈی لگا دینی ہے. اگر اس سے ڈبل لگا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر ڈبل نہیں بھی لگا سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کا تیسرا حصہ مینز آپ کے جس طرح 7460 واٹ نکلے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ تقریباً بنتا ہے، آپ سمجھ لیں 2600-2700 واٹ. تو آپ جو ہے کم از کم 10 کلو واٹ کی وی ایف ڈی لگائیں. تو 10 کی چونکہ آتی نہیں ہے تو 11 کی آتی ہے، تو آپ 11 کلو واٹ کی وی ایف ڈی لگا دیں گے تو آپ کی وی ایف ڈی ہیٹ اپ بھی نہیں ہوگی، مسئلے بھی نہیں کرے گی اور بہترین چلے گی. باقی اس میں سیفٹیز ہوتی ہیں، ہیٹ اپ ہو جائے تو یہ آٹو پہ ٹرپ کر جاتی ہے، کوئی وہ ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں آپ کو وی ایف ڈی کے بارے میں بتانا تھا کہ کیسے کام کرتی ہے، کیوں لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کس رینج میں آتی ہے، کس موٹر پہ کون سی لگانی چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وی ایف ڈی کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ وی ایف ڈی کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے. کیونکہ جب یہ وی ایف ڈی آتی ہے تو یہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ پہ ہوتی ہے، تو اس کی کچھ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، نہیں تو وہ نہیں چلتی. تو جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.